Hello guys, welcome back to our channel. channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है ट्रिपल तलाक एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। तो एज ए नॉन हिंदू, एज ए नॉन मुस्लिम, हम सब यही सोचते हैं कि इस्लाम में मतलब हमारे जो हाँ। मुस्लिम भाई बहन है उनमें ट्रिपल तलाक तलाक क्यों दिया जाता है? 3 बार तलाक तलाक हाँ, तलाक क्यों बोला मतलब ये जाता है? क्यूरियोसिटी रहती है नॉन मतलब मुस्लिम्स के मन में। तो आज हम जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके बारे में क्या बताया है, क्या है ट्रिपल तलाक का मतलब और ये क्यों दिया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको अच्छा, है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अच्छा, अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस के वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। बिल्कुल। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। गवाह एक तरह से बंदा बीच में, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक, मतलब गाइस कमेंट में बताना, आप समझते नहीं रुजू का मतलब मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते। अच्छा, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। अच्छा, तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है,
تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. بالکل. اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. 3 بار کر سکتے ہو نا، جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں. صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. لالا کا مطلب ہے، حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. ایز اے نان ہندو، ہم نان مسلم ہم یہی سوچتے ہیں. جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا، اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. تو گائز آج ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں مسلم ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ 3 طلاق کیوں دیتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا اچھا آنسر سے ایکسپلین کیا کہ طلاق 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گیا، ایک ساتھ بول دیا. تو دوسرا ہوتا ہے طلاق دیا، 1 مہینہ رک کے پھر طلاق دیا، پھر 1 مہینہ رک کے پھر طلاق دیا، 3 بار طلاق. 3 مہینے رکنا پڑتا ہے، 1 مہینہ کر کے گیپ ڈال کے. اور تیسرا ٹائپ طلاق ہے جو کہ جائز طلاق ہے، قرآن میں بھی جو قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، طلاق حسن کی طلاق دیا، 3 بار طلاق دیا، اس کے بعد 3 مہینے رکے. نہیں، ایک ہی بار طلاق دیا اور طلاق بولا جیسے، اور اس کے بعد 3 مہینے رکے. 3 مہینے رکے، ہاں وہ جائز طریقہ ہے. آفٹر دیٹ اگر آپ چاہو کہ اس بیوی کے پاس دوبارہ آپ آنا چاہتے ہیں یا اس کے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پھر شادی کرو. اگر پھر نہیں بن رہی تو پھر طلاق دو. تو ایسے 3 بار کر سکتے ہو. پھر نہیں بن رہی آپ پھر دے سکتے ہو، 3 بار دے سکتے ہو. اس کے بعد راستہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو الگ ہی بیوی سے مطلب شادی کرنی. مطلب آپ نے پھر بھی کرنا ہے کسی اسی بیوی سے شادی تو آپ کو پہلے کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی، ان کو کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کی شادی. ایک چیز انہوں نے اور بھی بتائی کہ جیسے
मतलब तलाक से पहले आपके पास रास्ते भी हैं, जैसे कि अगर आपके छोटी मोटी अनबन है तो उसको सुलझा लेना चाहिए, तो उसको सुलझा लो, आपस में मैटर सॉल्व, नहीं तो किसी को डाल के सुलझा लो। बड़ा अच्छी एग्जांपल दी, जैसे अगर खाने में यार नमक ज्यादा डल गया तो ये थोड़ी मतलब तलाक दे आप तलाक दे दोगे, ये तो फिर मनमानी हुई ना आपकी, फिर तो जुल्म हुआ ये लड़कियों के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि इन मैटर को, आपसी मैटर को, घरेलू मैटर को सुलझाया जा सकता है। दूसरा, अगर उससे भी बात ना बने तो कोई ऑर्बिटर डालो, जैसे एक पक्ष अपना ले लो, एक पक्ष, हाँ, एक लड़के वाला पक्ष हो जाए, सो दैट जो समझदार बंदे आपस में आपका मैटर सॉल्व करवा दें। अगर उसके बाद भी बात ना बने फिर जाके आप ट्रिपल तलाक की तरफ जा सकते हो, वो भी तलाक हसन जो सही तरीका कुरान मजीद में, उसके जरिए। तो एज अ नॉन मुस्लिम हमें आज पता लगा, हमें पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एज अ हिंदू मतलब हमें यही पता था कि यार मुस्लिम लोग जो होते हैं वो 3 बार तलाक बोलते हैं और तलाक हो जाता है, तो ये हमें भी सही नहीं लगता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो लड़की के ऊपर जाती है कि उसके बेचारी के पास तो फिर ऑप्शन ही नहीं है ना। तो एक गाइस इसमें बताइएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि रुजू, तो रुजू का मतलब क्या होगा? और एक चीज एक वर्ड हमें काफी सुनने को मिलता है, हलाला। ये ट्रिपल तलाक से इसका क्या कनेक्शन है हलाला का? क्या हलाला के बाद ही दोबारा मतलब आप शादी कर सकते हो या क्या कुछ भी है जो बताइएगा? हमें थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन डिटेल में नहीं पता हलाला क्या होता है, लेकिन अब रुजू के बारे में जरूर बताइएगा। तो गाइस ये काफी मतलब अच्छा आंसर दिया है। ये जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, सो दैट उनको भी सही, इवन मुस्लिम्स को भी देखनी चाहिए क्योंकि उनको भी नहीं पता। हाँ, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बोला है कि जो एक्चुअल जो तरीका है ट्रिपल तलाक देने का, जो कुरान हसन है, वो लोग फॉलो ही नहीं करते। आज भी मोस्टली 90% लोग, जो स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं, तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है, आई थिंक वो ट्रिपल तलाक एक बार में बोल देते हैं। तो उसके क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ स्पेंड करने में, वो उनके पास रास्ते नहीं बचते फिर। तो ये जो कुरान में लिखा गया है ना, आपको उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका जो रास्ता लोग अपनी तरफ से निकाल लेते हैं ना, वो गलत है। हाँ, तो कुरान की जो भी है ना, जो एजुकेशन है उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भी रिचुअल्स नहीं बनाने चाहिए। होता क्या है फिर, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं ना, उसका मजाक उड़ाते हैं, गलत समझते हैं, एक्चुअली ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के आंसर तो मतलब ऑलवेज हमेशा ही फैक्टफुल होते हैं, हाँ, सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं अपने जवाबों से। तो गाइस वीडियो बहुत बढ़िया थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।